তারা সাথে ভিতরে যাবে না কোনো কেসে কেরেং কেরে এটিটিএবো নরক যে सोंमानि आबो नुखा आबोथ' एक्चुअली कायसा प्रेसिडेन्ट न नरक जेता सोंमानि आबो कुनिनो सास्टेन खायमिया कखे आबो हायता एके सासमेन नुखा केसे केरें नुखा माने आबो तो बुंनि व्यापार जों तो आबो सिगारालिया जों जयेनलि बाबे ताबुक जे आन्दोलन खालाय दङ ओ आन्दोलन जत ताखुकताय बुखुक सं फायै जोंनो चुबाना नोंथों नरकनि प्रेस मिडियानि बिसिंथै अबनो चिनि कबुकमुं कयमुं साख्लायोता सार ताकिजा सुमु हास्तेनि जत तिब्रासा दफारक बिरमान अरे परे जराबो नरक सिलायबालि थांलायका फ्रियाबा बरक नै सुबा मुंबैना नरक बसर गोदोग्रमै नरकनि रानसागनि जरा नरक सेक्रिफाइस खालायका फ्रियाबा नरकनि बिसिङनो किसिसा खासिमुं नालायका आबो तो कुबुय नरक बाय नरक न नैनि पताम पितिम पेरलायका ताममुं लायका तंगसां हालगो फिरक फाइबो नरकनि अ खासिमुं नालाय मानि ब हातिनि सापान बाय सुइ अ खासिमुं पाइलायना नरकनि आबो जे बखा ककयिं दंनाय बखाव मयला नांजाक नरक बरकनो सोंना नांनाय आगि तो नों ताक सोंखा कगलायो अबनबले ताक जों कगलाया একটা পেপারও जों साइन खालायखा एनएलपि एटिटिएफ ओंखाय नों बरले आबो डिफेक्ट डिफारेन्ट नङै दंखाबा नों जुदि तिप्रासना नि बागै हामक्रायनायो हंखाय नोंथां उखलग दं जोंखि अर चिनि बागै दे ना फातार हानि बरनो फायदि हनि दे जोंहा आन्दोलन खाय दंबा चिनि हानि बरक चिनि तिप्रासना सारे ना हनिसो जों खाय दंब्ले तिप्रासन मान थाइनो रेनसे खाय दंब्ले ना नुखना चिनि बेनारबो जों तामोसान फायदि ओ जागा जोंनो फान चोबा फायदि निनि फुर बांचोबा नान फुर चोबा फायता ता ओ जागा खेगलाय दं हनै जाटा सामानि आबो बं बे दं बेपार बर तां खेगि दं बर जुनो तिप्रासना हामजा गंखाय तो बरसिनर फायकामोन तार माने बुंनि वान संमान जुदां खाना ता बिसे कक तो सानानि मुसुंया जरा फायके तो सावना ओ हाय हास्ते हापांबाय सेन्ट्रेल हापां याखेबा भारत हाक्टर हापां ने बुखाक्तै तामो बबहाय आसासर हजाक दं अबहाय कक्टमारक न आसास तो काहामिया बासुक लायखा खूब काहाम একটা রেসপন্ডি दङ रियाया तामोंखाय चिनि ओ सैजाकनि बिसिङो यां केथे खेन केसे केरें ओङै किसु एजेन्सिस रक बर आरो 19-20 क्लाइमेट बागैसे जों दिनो अल हारबो कासना नांगौ चिनि केदाराव 2 बছर ngै थाका जों एकर्ड खायमाने 2 बছर काय दंहा आबो गया ओं दंहा समस्या ngै दंहा तंनानि चानानि जत किसुनो ठीक सঠিক भाबे इमप्लिमेन्ट नङै दंहा हायनि बागै जों दिनो रा सुगो निनि अ जे फाइने रकि तिप्रासा बसायादा नि ताखौ नि बुखो गया बर जारा जोंनो सापर्ट खाय रक बर नां मेसेज ना मुसुङो फायदि जरा तंसानि थानसा नि याप्रियो फायनाय चिनि अ कासुतानि फायदि चिनि मान थाइना मान थानि चिनि हामजा बुंनो जों जाहाथे जतनो बागि मानानि चारि मानानि अबनो नं थानि नं बिसिनते कबगता हामबाय आरो थानि मा थाय सानाय आतुरे फनो ननो स्पिसरक बा सन्दलि माने खोनागा जे पियाबा सार बजगा फेलाय नंगै नों हाहाय सात बदर बरक बजगा थांगै मिनि दफानि बागै सानथानि नोंनाबो जे हाबांबाय अबहायते गोदालायांगो अबहायते कबा नखना नागा सातम फेर दङ अबो बायो जे आं बिजेपि जइन खालामबाय तो चिनि मो किसा आलादा आबो तानि व्यक्तिगत सार लोकरंनि तो आसाय दंना जे निनि अर दंनाय बरक बेबा बरक दं कसम बुकु माबां जे बरक तो नों आव आजगा थांगै या फांकराक न थांरंबोथै आजगा थांबाथाय थांगाय निनि फान्तिगि जांगानोबा जों बरक आसामं दखना जों मानथायदा दाखै मानो नों ताबो दाम सानाय बरनो निनि लोकरंनो सार आबो बेलाय पॉइंट न संखा तामनि बागै हिंखाय टीएनबी चुक्ति मानबो सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट जरा कोalition सरकार स्टेट अफ जुथ सरकार दङ बरबो चुक्ति के फैका बरबो हायके सरकार बायनो गदालै सामुं तांखा ठीक ततो निजिनि जे पैकेज दे डेवलपमेंट न खायनान थागा अंखाय सरकार सेख्लायनाय बा सरकार बायनो जों गदालनानि नांगौ आनि मते हायनि बागै जों सरकार आंनि जे व्यक्तिगत बरक बाय गदाल खाता हायसे इका अबो बाय अबो कानेक्शन करे हायफानो चिनि कक न ताबुकसिन बरंगनां परिमल देव बर्मा तिनि ताको अलेन्द्र देव बर्मा
जों अरा ताखबथाम दलथाम सानमानि बिसिंथिनाय जों ता मानानि दिगिनो थाङै दङ माइ आंलाक একটা आशा চিন্তায় দङै दङ ता স্যার মানা দিগিছে আশাতি জাথনা গাই রোড ব্লক ले तामनि স্যার जों रिटेनलि माइ आसा याखारिया जों नायो रिटेनलि माने बरक सुंनो सैरिना नांनाय एबं मियानि मिनिट गोबां मा आजागावो उंखौ नुजाखा माने पजिटिभ न फाइका बरक मातिसाखौ अन्न दिनो पि मिनिट दगलिया स्যার गोबां मा बर' कक्सिल जाव नरन एबा थंगै दंखना नरनि बदल एबा गोबां मा जारा थंगै बदल तंगै रहायनो तंग तंग रहायनो जे सरकार बाय थगि जाक दंखना अमति रक गाय नरनि बुखावो बो निनि बुखावो नों पार्सोनेल गाय टाउन फाइ थगै दे दंखना तिनि नासि नोङो तारिख माहाय कखाबो हाइसे आजागावो काइसे उंगं थागा डेभलपमेन्ट स्पेशल इकोनॉमिक डेभलपमेन्ट पैकेज जोंनो प्रोजेक्ट सबमिट खालायदि हिनि रिखा अ प्रोजेक्ट सबमिट खालायमानि यागुलो डिपार्टमेंट बरक साखा अबतिखाय इंया बरक सामा हाइबरिखा अब बुंया इनका आबुनि यागुलो जों वान सुका जे बबा हाइकें नाय आबुनि परेखाय एक मासनि पर एक दुइ मास रंखाना काइसा गाइडलाइन फाइगानि बरक सुनो साख्लायो ताम गाइडलाइन फाइमानि डोनार डिपार्टमेंट आए ना करे सो भेदिक जाएगा हाय के जो बात चले ना सेंटर गवर्नमेंट में एग्रीमेंट के चुनाव जिनी या दगी मर ना हाय के जो बात चले ना नाइला छोंग्राम नाइला छोंग्राम जिनी मंदाई मर ना जिनी हाय के जो बात चले ना सेंटर गवर्नमेंट में एग्रीमेंट के चुनाव जिनी या दगी मर ना हाय के जो बात चले ना नाइला छोंग्राम नाइला छोंग्राम जिनी मंदाई मर ना जिनी तोंगरा चुनाव दगी थाई मत है ना हाय के जो बात चले ना जो बात कथा चले ना आय कारणे मत है ना हाय के जो बात चले ना जिनी मंदाई मरो ना जिनी मंदाई ना मरो ना हाय के जो बात चले ना जो तो बस तमन चुनाव के बोता चुनाव आय कार्य तमन चुनाव दगी मर ना हाय के जो बात चले ना हाय के जो बात चलेगा हाय के जो बात चलेगा बिटानी गुरु लंगी चलबे ना We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest. जों दिनै अ जायगायाव लामा माखा सलायनानै आबोथ' नरक बेबाग खाना जों अफिसियेलिबो जों कक सालायगा अफिसियेलि जों वाइनि आसुगै जों कक सालायगा ओमफ्राय बरक दिंमानि बिसिंथिनो जों थांगा डिपार्टमेंट अफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अनरेबल विकास देब्रमा दै चिफ होम मिनिस्टार चिफ सेक्रेटारि बरक गैथाव तबेनो जों बर' कक सालायगा कक लाम सालायमानि बिसिङाव खनो किसा जोंनि ओ जे एग्रिमेन्टनि अनुसारे बरक आवरिनानै बसिगा ओमफ्राय प्राय 100 तो आमते 80% बरक बसिनो हागा सिनि जे ओ एग्रिमेन्टनि जों मानथाय सफैदों हिंगा हंगायते किचा कायसा कायनै बसिनि जे नांगौ मानि आबो बरक बसियाङो मानि बागै जों दिनै अ जायगायाव 72 घन्टानि जों हरताल जों लाखिगा गे दिनैनि सिनि आबो जों सेङैनो दङ आबो अ जे सिनि सें मंरक सिनो सबारक जों जे मानिया सानो जों सिनि मान खायनो मानिया सानो जों जबा खायनाय ओंखाय जोंथ' जे पिस एग्रिमेन्ट जों खायगा एकर खायगा स्टेट गभर्नमेन्ट दङ आरो साखि दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ ओमफ्राय बरक बायजोआव तबेनो जों कक कायसा कायसा थांमानि बागैनो जोंथ' आहायखे थाङै जों उंगबा एग्रिमेन्ट थाङै खायगा ओंखाय जों गावो बिसिगनायै दंखा जों एग्रिमेन्ट खायखायमानि
Basically, ini tongkat sengkau, oh bisingnya sini borok kebang mama saya mana ni anggai biar mana ni tonggan no teri cana huk teri atai kawai sengkongka, hingga anggai baksa tabu ranjai borok no ramoya koi sajari rika, hingga abuni tibo ang bomnya kok tisaka usakango 9 tarik bo tisaka 11 tarik bo ang kok no tisaka sini seng peace agreement ni bisingo seng tong peace agreement period to seng tong itong gai peace agreement period to sini borok je ek orho je bumung ganang list ganang sini kedar nang gofani bagi coba khaika hani bagi coba khaika hamza gai tebra sarok na hingga to case to nang kebang mana tonglai hingga sini agreement to nang case no abo withdrawal ma khainai abo heke sini agreement sing jotono tong hingga o agreement ni motabek no ang borok bai torkong layo tabo usakang kota hingga abo borok gosi na haka hingga gosi na hamani bisingo kono borok boba hai samung kaino abo sia ko kaisa borok nang life convict ngai thangka ani kedar sangai tango bo ani sipai ngai tango bo santi sukti ni bisingo tango borok boiddo khlai bono romkha abo ang saka borok no norok government rok ni thani proshashan rok ni thani hingga hingkai koboi tongnai no phono norok koboi kori khai mano gai oro violence khainai sabo khai akok singa sabo violence khai जों तो तंग कसंगो जों फिरगै फायगा तंग कसंगो फिरगै फायमानि बिसिङो जों तो सिनि पार्टीनि बिसिङो जों मसे एखनो जों जे आइननि बिसिङावनो जों तङै दङ दैसे जों मथो तङै सिलाइति गुरिखा कालेक्सन फायगा आपिको करिबले पजे ताबो नीलमणि तीरफ्रा ब ताबो अरो ब कनभिक नगे ब ताबो गन्डासरा जेलो दङ हेंगाय ब गन्डासरा जेलो दङ बिनि केस पाइनानि बागैनो जों तो अरो एग्रीमेंट खाइक्याबले जों एग्रीमेंट खाइक्या हंगाय एग्रीमेंट खाइजाको ताङै रम आबनो सिनि जतन कटर सभा अजागा हंगाय सुदु ब सिनिया निनि आगि निनि टिएन बे हिं खाइक्या एटीटीए हिं खाइक्या एटीटीए लुहनि बो दङ जे एग्रीमेंट खाइनै रक फायदिबा हंगाय गोबां मानो ताखौनो बिरमानाङै बर'नि केस पेन्डिं दङ आ केस टेसे रिपिट नङै खायो दैसा बर' रिक्रिक जागै दङ दैसा रम जागै दङ जेल सब जागै दङ आबरनि बायगैबो जों कक पिसाका हंगाय आबरक जतन उइद्रंनानै नांनाय उइद्रल गभर्नमेन्ट अफ फायनानै नांनाय जुदि खाया हंगाय तो सबा तो थागिया नङै थांनाय जों टंकसांगो फायगा जों ताबो अर टंकेसेबो दङ जों ताबो टंकसांगो फायगा टंकेसेबो मा दङ हंगाय तो जेखुनु बरक बाध्य आबनि बागै अ सबानि बागैका नों निनि सेफगार्ड सेनिनि तुरुय बजागा सेफगार्ड नखाबो नों दिनै दिनै बिहि बोसा मोसा मानैया गे आबनि बागै नरक बनो तामु खाइनाय ना आपिल खाइनाय दे ना तामु खाइनाय आइननि माध्यमे बनो मा थियबनाय आफक आंनिया साका बरक बिनि जाजमेन्ट कतिबो आं बनो रिखा गे आ इसोरनो सिनि जतनि सलाय पदर गे दाबो जों जे ओ 250 कोटी रां जों एग्रीमेन्ट तुइ फैमानि रिपार्टिस एग्रीमेन्ट गांगाय आबनि दै किसा सिं अ जागाव हेड नाय दं गभर्नमेन्ट अफ बैटा नों पहिलाव तो सिनि पीस एग्रीमेन्ट तो जों डोनार मिनिस्टारनि बिसिंखै सिनि अ उंग रां न जों एमप्लॉयमेंट खायनानि बा प्रोजेक्ट खायनानि आकक तो सिनि एग्रीमेन्ट जों सैजाथो गे गोरैनि बागैनो जों आ जागा सिनि पीस एग्रीमेन्ट कक न 25-26 आर्टिकल आपनो जों जतनो इनक्लुड खाइका राब खाइका बर'नि यागो जों या फारिरिका अबसिनि मानथाय जोंनो नमारिनाय आबो तो सिनि जनगणनि रांसै ओंगे डोनार मिनिस्टारनि बिसिंथि थांगा हंगाय डोनार मिनिस्टारनि बिसिंथि से प्रोजेक्ट ओंगे डिपार्टमेन्टनि बिसिंथि से नों प्रोजेक्ट खाइनानि हंगा हंगाय आबो जों बसिया सिनि बर'नि बागै सिनि एकाउन्टनि जे रां अबो तो नों एमपि फान्डनि रांसो आबो नरेन्द्र मोदीनि बिनि व्यक्तिगत रांसो जोंनो अबदियो गेमो कोनो गभर्नमेन्टनि रां गैयामो आबोनि बागै जों अबकराक आबोनो जोंनिया साननानै दङ ओंखाय बे गायसा हंगा हंगाय जों दिनै केडार्स एक्सेप्ट नियाखौ एक्सेप्ट नि कग्नोबो सागा जों टोटेल सि
চারটা পার্টি বসে যতই 94 जों एक्सेप्ट उनको ओमफ्राय जोंनि अल केडार जों ओमफ्राय 1200 आप जोंनि केडार ओमफ्राय आबनोतैबो जोंनि सानमोन गथमा दङ ओमफ्राय आबनोतैनो जों दिनै अ जागा गथरमा जों सभा खालामनानै आंनि कफि स्राय स्राय हाया दिबा ने ओमफ्राय जोंनि मानथायना जों ओरैखा ओमफ्राय जों दिनै अर सभा खालामनानै जों स्राय स्राय खालाय जों गाहामखायनो बर' बाय दंखामोन ओमफ्राय जोंना बायद' साबक खायोबा अ जागाबो जोंना साबक जों अ जागायाव डेमनस्ट्रेशन खायनायनि बागै स्ट्राइक खायनायनि बागै जोंनो साबो बाध्य खाय आबो नर बसि ओंखाय आबोनि बागैना जों सिने मानथायनि बागै जों लराय अ जागायाव नां जों थैनानै नांखाय जों थोबनो थैनाय अराव थैनानैथ' जों किरियाब्लै थैनानै जों ताम किरिनाबा जोंनि सिलायबा थाम जों जकाना याफारि रिका आफत बरथ' हान्था जों थैनाय चाकलाय खाथिया ओंखाय दङ ओंखाय जोंनि सिलायखि फैदोलै नरसना आसा हामजाखै जोंनि सिलाय जमा रिजों दङ गुलि दङ जों जे सिलायनि माने एग्रिमेन्ट खायफोर अ सिलायबायनो जोंना पाव गथाय आबकक आनि गथादे जोंना पावगै नर आसा हामजाया होनखाय ओंखाय अ जागाथ' जोंना पग्रिउ ओंनाय होनो जोंनि सालाय सेकांबो बय गोबां मानो पग्रि जाखा बर'बा आहायनो जों आहाय खालायजाबो थेयाबा जों आबैया जों जखन याफ्रि सेका जों याफ्रि सेवैनो थांनाय अराव उखलावबो जों उनस्रुग्ला जोंनि दफानि खालायो जोंनि अ 250 कोटि रां जोंनि टिप्रा सारावनो जों जोंनि यात्रि जों बाक्कानि बागै जों डिपार्टमेन्टनि बागै बिसिंथि जों थांया डनार मिनिस्टारनि बिसिंथि जों थांयानि बागै जों दिनै सभाखौ मा अरब खालायदों म एरें सभा होनायता समदे अ जागायाव थै गलायखा गोबां बर' बमाबो फानि अंक खुरि बुकसा आंखा दिनै जों अ सभा खायतानिबो 35-36 जों सभा खायतानिबो गोबां मा बर' खानि बागै थैरि थांगा गोबां मा बर' सभायाव थैगा अ बर'नि स्रायमुं साबनि थांनाय साबो माइ आसागनाय बर'नि स्रायमुं आबो बर' हाना हामजागै आसाखै बर' सभा खाय दिनै थैरि थांगा आबोनि बागैनो अ जे जोंनि हानि रायजो थैनाय गोथां गोफिलिया बर' मोदायङै थांगा सबनि हाव बर' थांगा बर'नि बुमाव संनो बर'नि दाखु बुखु संनो खनो जों रुटुब रुटुबै जों बर'ना खाकसांमानि लिनाय आबासनि बर' बुसाबै बाय आबोनि बागैनो जों आहायंगो जताना थांबाय আজকে সকালে একটা মেসেজ আসছে এই মেসেজের অপেক্ষায় আছে আপনাদের অথরিটিগুলো আসছেন আপনি আইছেন ভালো ওয়েলকাম কি বিষয়টা নিয়ে বলবেন এই জিনিসটাও তো আমরা চিন্তা করছি এই যে আমরাও চাই না রোড অবরোধ মানুষের কত কষ্ট করে যাইতেছে বেশি না মোটামুটি 3 ভাগ আগেই গেছে 1 ভাগ রয়ে গেছে এটা তো মনে করেন সেন্ট্রাল লেভেলের ব্যাপার এই জায়গাটা কিন্তু এখানে তো রোড ব্লকেজ করে এগুলো মানে থাকে না এই জিনিসটা কি দেখুন আপনারা সেন্ট্রাল এখানেও চিফ সেক্রেটারিও সিগনেটর রিপেটেড এগোতের ওনাও একজন চেয়ারম্যান আমাদের যে দায়িত্ব উনি চেয়ারম্যান চিফ সেক্রেটারি সাহেব তো সিএম সাহেব আমরা লেটারও দেওয়া আছে কালকে তো ফেস টু ফেস আইজিপি সাহেবও আছেন আমরা দেখাচ্ছি এতে কেন আমাদের এই রিপেটেড এগোতের কমিটি করা হয়নি এই যে প্রজেক্টগুলো তৈরি করছেন অন্তত পক্ষে এটা কমিটি করতে হইব আগে কমিটির সবাই মিলে না করতে হইব দিল্লি অ্যান্ড ত্রিপুরা সিগনেচার করেছেন যে আমাদের এই দাবি মেনে নিয়েছে এই মেনে নিয়েছে পরে মাঝখানে কই থেকে এখানে একটা ঢুকলো এই আর আলোচনা তো এখানে তো রাজপথে তো আর আলোচনা হয়েছিল আমরা তো চাই নাই এইভাবে আমরা রোড অবরোধ করে আমরা সেই কারণে তো আমরা করছি তারপর আমরা তো তাদেরকে অনুরোধ করছি
অনুরোধ করার পরেও তো তারা বলছে আমাদের করতেই হবে। আপনারা এটাই আর কি, আমরাও চাই না যদি ওনারা থেকে মেসেজ গুড মেসেজ দেয় বা ওনারা আসার করে, আমরা তো কালকেও বইছিলাম, রাত্রেও বইছিলাম, বইতে তো বইয়েই রইলাম, আবার রাস্তাটা বইতে লাগলাম। এখন আমাদের তরফ থেকে তো দাবি থাকবে যে যেখানে আপনারা যে হারে গাড়ি জ্যাম হয়ে রয়েছে, অনেকেই অ্যাম্বুলেন্স তো একটা দিতেছেন বা ফ্লাইটের যাত্রী আছে বা অনেকের কাজে আছে, তাদের তো বিচরণটা 2 বছর অপেক্ষা করতে করতে আমার ক্যাডার 8 মারা গেছে। এটাই দায়ী কে নেয়? আমার ক্যাডার 8 যে মারা গেছে আমার এইটার দায়ী কে নেয়? ঠিক আছে, এগুলো তো আলোচনার কথাবার্তা আলোচনায় তো হয়ে গেছে, ভাই নাই না তো তারা, তারা তো এই ব্যবহারটা তারা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে আমরা আজকে এখানে এই অবস্থা আমরা তো চাই, আমরা শান্তিতে আমরা চলে এসে শান্তিতেই আমরা থাকতে চাই। সেই কারণে তো আমরা 2 ভাই অফিসিয়ালি কথা বলছি। তারা কোনো মুহূর্তে তারা রাজি নাই, সেই কারণে তো আমরা আজকে চিন্তা করে দেখেন আমরা ভুল করে নাই, সব কিছু অস্ত্র আমরা দিয়ে দিচ্ছি, স্বাভাবিক জীবনে আমরা চলে এসেছি, শান্তিতে আমরা থাকতে চাই। এই কোথায় শান্তি আছে? তাহলে তো আমরা না আসা তাই বলো, যে প্রতিশ্রুতিটা দিছে এই প্রতিশ্রুতিটা ওখানে কোথায় গেছে এটাই আমাদের প্রশ্ন। এটা প্রতিশ্রুতিও না, রিটেনলি দেওয়া, রিটেনলি যদি দেওয়া থাকে এখানেও একট করে যে সাকর করেছিলাম, এই সাকরের মূল্যটা কোথায়? আজকে আমরা আরো সহযোগিতা করবেন। দেখেন আমরা তো কই না যে এইভাবে বন্ধ করে রাখুন, আমাদের দাবি যে এগ্রিমেন্টে লেখা আছে এটাই তো বলবেন। আউটের থেকে বাইরের থেকে আমরা চাই নেই, বাইরের থেকে আমরা চাই নেই। আপনার কাছে রসগোল্লার সেংশন করা আছে, আমি এখানে সিংড়া চাইমু কেন? এই জিনিসটা তো আপনার দেখেন আপনারা, আমরা তরফ থেকে তো আমরা আমাদের হ্যাঁ আপনাদের ডিউটি, রাস্তা অবরোধ মুক্ত করতে তত ভালো। আমরাও তো চাই, কখন চাই আমাদেরকে যে দাবিগুলো আছে ওরা কম বলুন না যে হ্যাঁ ওইটা রিটার্ন, তখন আমরা ওইটাও কিনে নিই। ঠিক আছে, আমরা আপনার অথরিটির সাথে কথা বলতেছি, আপনারা দেখুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা না, আপনারা তাড়াতাড়ি করেন। আরেকটা বিষয়, যেখানে আমাদের এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে, এই এগ্রিমেন্টটা মূল্যায়ন দেয়নি, মূল্যায়ন কিছু নেই এগ্রিমেন্ট। এখন আপনি কথা বলে শুধু হ্যাঁ বলবে, আমরা মতো এখানে থেকে অনেক লোক দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন কোনো বাস্তবায়ন নেই। কথা হলো এইটা, চিন্তা করে দেখেন আপনার এগ্রিমেন্ট আছে, আপনার কাছে একটা ওয়ারেন্টি আছে, এক্সাম্পল থানাতে, তখন এটা উইরা ফোন করতে এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি আপনারা কথা বলতে লাগে যে এই ব্যাপার এটা আমার কথা, এই দিতে মনে গলা শুকে গেছে আর কি। এটা কিন্তু আইজি হিসাবেও এসপি সাহেবরা জানাই দিছে, যত পর্যন্ত আমরা কইব না তখন কোনো লারা দিবেন না, এই একথায় দিতে পারি। মানে কেদারদের কেস থাকুন না থাকুন, এটা তো এগ্রিমেন্ট করা, অ্যাকসেপ্টের পরে সাজা দিয়ে দিচ্ছে। একদম সাজা হয়ে গেছে। শান্তি চুক্তিতে থাকার পরে পিস এগ্রিমেন্ট পিওতে আমরা এখন আছি, এই পিস এগ্রিমেন্টে থাকার সত্ত্বেও অ্যারেস্ট করে আমাদের ক্যাডারদেরকে সাজা দেয়, টেলেকে এগেন্স্ট ক্যাডাররা তো সব আপনার কাছে 500 জনের কাছে আমরা কোন জায়গায় আছে, এই জায়গায় কী করে পিস এগ্রিমেন্ট বলা যায়? আপনারা জানাইবেন, আমাদের এটাই রয়ে গেছে। আমাদেরকে বিরক্ত দিতেছে, আমাদের এই এগ্রিমেন্ট আমরা একটু মিটিং আছে, প্লিজ আপনারা এসে ওনারা আসার আগে আমরা মিটিংটা বলছি।
talks with them from the administration, and how is the overall situation? डिफरेंट लेवल्स पे टॉक इज गोइंग ऑन एंड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हमने हर जगह रखा है और अभी तक का जो सिचुएशन है इट इज पीसफुल Peaceful. And how many spots in your district there is blockade? थ्री प्लेसेस दिस ब्लॉकेड इज गोइंग एक 7/12 पे एक 10/12 पे और एक सुबह से रेल भी बंद है। रेल में भी हाँ रेल तो अभी एवरीथिंग इज पीसफुल। अभी एवरीथिंग ठीक है, थैंक यू सर।